नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। नवम अध्याय। नवमे इच्छी लोक सृष्टि स्तुति करिले परमेष्टि। ब्रह्मा उवाच भोनाथ तोर गति मुहि जानिली बहु काल ध्याई जे जीव तोर मायावर्ती काहू जानिब तोर गति दृश्य अदृश्य तोर भाव एघेनी तोते के जानिब मायार परे तोर बास नित्य रंजन परकाश तो गति तुही परिमाणु तो बिना आनो नाही जेणु सदनुग्रहे बनमाली तू नाथ माया संगे मिली तोर ए रूप नारायण सत अवतार कारण तो नाभि कमलु मुजात स्वभावे अभिकार तत्व तो रूप देखिली लोचने एला भूलाभ नाही अन्ये आनंद रूप तो शरीर अविद्ध तेज रूप तोर तू विश्व सृष्टि मूल एक तो हूँ प्रकाश अनेक भूत इंद्रिय आत्मा तू ही तो पादे आश्रय कली मुहि तुझे संसार आदि मूल तो रूप भुवन मंगल धारणा ध्याने मन देई प्राणी तरंती जहा ध्याई तो अनुभावे भवतम हरई पुरुष उत्तम श्री वासुदेव नमस्तुते नमो वचन ज्ञान मते चेतते अनादर करे नरक मार्गे से संचरे अनित्य संगे तार बास तो भावे हंती से निराश तो पाद पद्म गंध जार आघाण करे नासाद्वार स्तुति जुगले नाम शुणे जे जिह्वा अग्रे गुणे परम भक्ति जोग बले जेन में तो पाद कमले ता पद्म पाद मध्य थाऊ केबे हे केणी कि न जाऊ ए भाव भय धन मोह सुहृद शोक बंधु स्नेह संतति जाया जाति कूल ए सर्व आपदर मूल जाबत तो पाद कमले जे प्राणी न रहे निश्चले से काहीं ए भय तोरिब जेबे न जाने तोर भाव ए भाव भय जेबे नासे तो संगा संग जेबे मिसे ता छाड़ी इंद्रिय लालसे क्षणिक सुख लेस आसे जत्न करंती अविरते तो माया तोरी भेके मनते क्षुधा पिपासा मार्गे भ्रमी आशा बंधने पथ श्रमी शीत तपति बात वृष्टि एणे भ्रमंती प्राणी फूटी दुर्जय कामा नल देहे केबे हे तो पादे न रहे ए दुख देखी मोर मन भय कंपई भगवान जाबत ए माया गगने मन कल्पई भिन्ने भिन्ने इंद्रिय अर्थे नित्य जड़े घोर संकट दुख पड़े जाबत संसार ए टूटे संचरी पुणी पुणी फूटे ए लोक व्यर्थ क्रिया अर्थे पुणी भ्रमंती सृष्टि पथे दुख समुद्रे पुणी भासे जत्न न करे सुख लेसे दिवसे नाना आशा करी सर्व विषय चित्ते भरी रात्रे निद्रित होई जेबे स्वप्ने कल्पित नाना भावे भ्रमई मुनिंकर मन तो माया बले भगवान एणु तो प्रसंगे विमुख
ইহ সংসারে লভে দুঃখ শ্রবণ তো নাম যাহার তু পুনি তাহার গোচর তো ভক্তি ভাবে যে ভাবিত তো হৃদ পদ্মে তু উদিত সকল জীবে তো বিহার তু পুনি তোতে আগোচর তু যেউ রূপে তোতে ভাবে তো অনুগ্রহে সুখ লভে নানা প্রকারে উপচারে তো আরাধনা যেবা করে তু জেণে তেণে বস নহু নিষ্কামে যেড়ে তো সোহেউ যে সর্বভূতে দয়া চিন্তি তা সমত্রিদ সে নুহন্তি সর্বসুহৃদ অন্তরাত্মা কে লক্ষী পারে তো মহিমা প্রাণীଙ୍କ মন কর্ম বଳେ দণ্ডে হে নର হে ନିଶ୍ଚଳେ ଆରାଧି ନାନା ତପବ୍ରତେ ସେ କ୍ରିୟା ଫଳ ଦେଇ ତୋତେ ବେଗେ ହୁଅନ୍ତି ଭବୁ ପାର ନହିଲେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସଂସାର ତୋର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଏ ମୋହ ଭେଦୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ তো মায়া লীলারু প্রকাশ এমন্ত মহিমা তোহর ভোদেব তোতে নমস্কার তো অবতার গুণ কর্ম সে অনুরূপে যেবা নাম মরণে গুণন্তি যে মুখে বেগে তরন্তি মহাসুখে অনেক জন্ম পাপ ভ্রান্তি নির্ভয়ে বেগে সে তরন্তি অমৃত লভি প্রমাদে সুখে প্রসন্তি মোক্ষ পদে এমন্ত প্রভু পাদ মূলে শরণ পশিলি নিশ্চলে তু নাথ পরম মঙ্গল উদ্ভব স্থিতি অন্তমূল ভুবন দ্রুম তো মহিমা কে জানি পারে অন্ত সীমা মুআদি ভব বিষ্ণু তিনি তাল স্বরূপে জহিমানি মুআদি ভব বিষ্ণু তিনি ডাল স্বরূপে জহিমানি মরিচি মনু আদি যেতে এ সর্বে শাখা অপ্রভৃতে এমন্ত বৃক্ষ রূপ তোর তো পাদে মোর নমস্কার এ জীব লোক অবিরত বিকর্ম মার্গে সুযন্ত্রিত ভাবই অকুশল কর্ম নকরে তোহর অর্চন প্রমত নানা ফল লাভে তোহর ভজন প্রস্তাবে তার জীবন আশা তুহি ক্ষণকে ছেদু কাল হই এমন্ত প্রভু পাদ গতে মো নমস্কার অবিরতে ভোনাথ জীবন মোহর বেনিপরাধ অধিকার সকল লোক নমস্কৃত সপ্তমণ্ডল পরে স্থিত অনেক তপে অধিকারী তো কাল রূপ তেবে ডরি তু অধি যজ্ঞ দামোদর তো পাদে মোর নমস্কার পশু মনুষ্য দেব দেহে সম্ভবী তু লোক সংগ্রহে ইচ্ছারে করু নানা কর্ম নমস্তে পুরুষ উত্তম অবিদ্যা নিদ্রার কারণ তু নহু তাহার অধীন তথাপি নিদ্রা গলা পরি লোক সংসার পেট ভরি জীবনকু দেবাকু বিশ্রাম প্রলয় জলে তো শয়ন ত্রিলোক উপকার শোধে মো জন্ম তোর নাভি পদ্মে এ যোগ নিদ্রা অবসান বিকাশ ললিন নয়ন জয় তু প্রভু ভগবান অশেষ জন্তুঙ্ক জীবন তোর আদেশ শিরে ধরি মুয়ে সংসারে অধিকারী এ জ্ঞানে ঐশ্বর্য বলু তুহি সংসার সুজি পালু সে জ্ঞানে দিও অনুগ্রহে সৃষ্টি করিবি পূর্ব প্রায়
ভনাথ পর্ণব পরদ তু আত্মশক্তিরে বিনোদ গুণ গৃহীত অবতারে যেবা করু তু সংসারে সে গুণ ঘেনি সৃষ্টি অর্থে যেবা হইব যে মন্তে সর্জীবী আত্মা যোগ বলে মোচিত যে মন্তে নিশ্চলে তোর চরণে দৃঢ় হয়ে ভনাথ কর এ উপায় দুর্গম এ প্রলয় জলে মুঞ্জাত তো নাভি কমলে অনন্ত শক্তি তু বোলাউ বিজ্ঞান শক্তি তোর তহু লভি সর্জীবী এ শয়ল ভনাথ হেমন্ত তু কর সর্জু বিচিত্র বিশ্বরূপ মো ব্রহ্ম তেজ নহু লোপ অশেষ করুণা সাগর ভনাথ মহিমা তোহর রঙ্গ অধরে মন্দ হাস দেখাই মোর মন দোষ রঙ্গ অধরে মন্দ হাস দেখাই মোর মন দোষ এ বিশ্ব সংসার কুশলে মু যেণু অছি মহাজলে সৃষ্টি কল্পনা চিন্তা অর্থে মুহি ভালই অবিরতে তু উঠি মধুর বচনে চিন্তা নিবার মোর মনে মৈত্রেয় উবাচ এমন্তে সম্ভ্রব বচনে তপসমাধি যোগ ধ্যানে निर्मल दिव्य अनुभवे निर्गम वचन प्रस्तावे नाना प्रकारे करी स्तुति मन वचने जेते शक्ति अंते गोविंद भाव खेनी जे पद्म मध्ये हेला तुनी एमंते ब्रह्मा मन जानी दया सागर चक्रपाणी विषाद चिते से भाई प्रलय जल मध्य थाई लोक संस्थान चिंता करी भाई खेद मने धरी से चित्त जानी भगवान कोमल गभीर वचन ब्रह्मार खेद मोह हरि कहती प्रभु दैत्यारी श्री भगवान उवाच हे वेद गर्भ ब्रह्मा देख बेगे तू छाड़ो मन दुख तुझे कल्पिते मागु जाहा आगे मु करी अछि ताहा तू एबे तपे कर आशा मो विद्या बल तो भरोसा ए तप विद्या घेनी बले सृष्टि तू कर महाजले समाधि जोगे भक्ति कर ए जेते भविष्य संसार सर्व देखिबु मोर देहे मोते देखिबु सर्वमय मु बसे सर्व प्राणी मने इंधन मध्य अग्नि जेने मोते जे देखे वेदवर तार संशय जाई दूर भूत इंद्रिय गुण मेले अंतकरण सुनिश्चले जेबे देखई देह मते स्वराज्य रही निश्चित कर्म विस्तारे नाना मते ए सृष्टि सर्जी बुझे मनते मो अनुग्रहे तोर मन केबे नुही बटी छन्न तू जेबे मोर देह मन दई सर्जीबु प्रजाजन एरा जो गुणे जेते भाव केबे तोते न लागिबो प्राणी की दुर्लभ जुकते तुझे जानिलु एबे मोते भूत इंद्रिय गणग्रस्ते केहे जी संपादिब मोते तुझे संशय चिते बही कमल नाल मध्य जाई ताहार मूल इच्छा कलु अनेक काल तू भ्रमिलु दया बसिला मोर चिते
ବାହାରେ ଦେଖାଇଲି ତୋତେ ତୁ ଯେବେ କଲୁ ମତେ ସ୍ତୁତି କହି ଶୁଣ ବେଦପତି ଯେ ତପ ନିଷ୍ଠା ତୋର ଦେହେ ଲଭିଲୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହେ ସୁପ୍ରୀତ ହୋଇଲି ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ ଲଭ ତୁ ଜଗତେ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥେ ତୋର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ମୋହର ଏ ସ୍ରୋତେ ମତେ ଯେ ଭଜିବ ସଂସାର ଭୟରୁ ତରିବ ମୁଁ ବରଦାତା ଭଗବାନ ତାହାକୁ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ ସମାଧି ତପ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଇଷ୍ଟାପୃତେ ମୋରେ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଏ ସର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଲାଭ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଜୀବର ସଂଶୟ ଚିତେ ଅଗୋଚର ଏଣୁ ଯେ ମୋ ବିଷୟ ଭଜେ ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବ ମାୟା ତେଜେ ମାୟାରେ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଧର ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ସୃଷ୍ଟି କର ସକଳ ବେଦ ଭାବେ କରି ମୋହର ଭାବ ହୃଦୟ ଧରି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ହୃଦୟ ଥିଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ କାଳେ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ମର ଆୟତେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଏ ଜଗତେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗେ କହି ଅନ୍ତର ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे ब्रह्मस्तुति नाम नवमोऽध्याय।